ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल कर वापस रवाना। वज़ीर इत्तलात अतातारण और रियाज पीरज़ादा ने रुखसत किया। मोअज़्ज़ज़ मेहमान को दौरे का तस्वीरी एल्बम भी पेश किया गया। कौमी असम्बली इजलास कल शाम 5 बजे होगा। 32 नुकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। इस्लामाबाद में ज़ेर ज़मीन पानी की किल्लत पर तवज्जो दिलाओ नोटिस। मोटरवे रेस्ट एरियाज पर अशिया ज़रूरत की कीमतों पर भी तवज्जो दिलाओ नोटिस शामिल। गजर के इलाके गोफ्स में सैलाब से ब्लॉक सड़क बहाल ना हो सकी। शाहराह की बंदिश से गिलगित चित्राल का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना। मगरबी दबाव के बावजूद पाकिस्तान की ईरान के जौहरी प्रोग्राम की खुलकर हिमायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, ईरान के उसूली मौक़िफ़ के साथ खड़े हैं। अच्छे वक्त में सब दोस्त होते हैं, असल दोस्त वो होता है जो बुरे वक्त में हाथ थामे। मज़ीद बोले, अगर फ़लस्तीनी और कश्मीरियों के हक़ में आवाज़ ना उठाई तो तारीख़ कभी माफ़ नहीं करेगी। पाकिस्तान को अपना दूसरा घर समझता हूँ। इजरायली हमलों के खिलाफ हिमायत पर पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं। सदर पेज़ेश्कियान कहते हैं, पाकिस्तान से अच्छे ताल्लुकात हमारी पॉलिसी का जुज़ हैं। ईरानी सदर का वज़ीर आज़म हाउस में रेड कारपेट इस्तकबाल। दोनों ममालिक के कौमी तराने बजाए गए। मुसल्लह अफवाज ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। सदर पेज़ेश्कियान ने वज़ीर आज़म हाउस में पौधा लगाया। ऐवान सदर में शाइया आसिफ अली जरदारी ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। पाक ईरान तिजारती ताल्लुकात का नया दौर। 13 मुआहिदों और मुफाहमत की याददाश्तें तय पा गईं। $10 अरब की तिजारत का हदफ मुकर्रर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार बोले, पाक ईरान बिजनेस फोरम का इनेकाद खुश आइंद है। ईरान के साथ तिजारत और सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए कोशां हैं। वज़ीर तिजारत जाम कमाल ने कहा, पाक ईरान सरहदी तिजारत के फ़रोग़ की हौसला अफजाई करेंगे। ज़ाहिदान से कोयटा तक रूट में जिद्दत लाने, गवादर चाबहार के रास्ते ताउन में इजाफे पर गुफ्तगू। अमरीकी सदर ने एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का जिक्र छेड़ दिया। न्यूज़ मैक्स को इंटरव्यू में कहा कि हर माह औसतन एक जंग रुकवा रहा हूँ। पाक भारत जंग ना रुकवाता तो बहुत नुकसान हो जाता। मोदी ने इक़्तिदार पर कब्जे के लिए इंतखाबात में बदतरीन धांधली करवाई। राहुल गांधी ने बीजेपी हुकूमत का कच्चा चिट्ठा खोल दिया। कहा, लोकसभा इलेक्शन में 100 नशिस्तों पर धांधली हुई। इंतखाबात पर जब डेटा जारी करेंगे तो ये एटम बम जैसा होगा। साबित करेंगे लोकसभा के इलेक्शन कैसे चोरी किया गया। केपी हुकूमत बानी की अमानत है। वज़ीर आला जब चाहेंगे मनसब छोड़ देंगे। बानी का बयान पर तर्जुमान गंडापुर का रद्दअमल सामने आ गया। वज़ीर आला बोले कि बानी का एतमाद है तो मैं यहाँ बैठा हूँ। बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि बानी किसी डील से नहीं, अदालती जंग से रिहा होंगे। सूबाई वज़ीर मीना खान आफरीदी कहते हैं कि 5 अगस्त को इस्लामाबाद ना जाने का फैसला किया है। गंडापुर पेशावर में ही एहतजाजी रैली की क़यादत करेंगे। मुल्क भर में चीनी का बहरान बरकरार। कीमत 200 रुपए तक जा पहुंची। हुकूमत का 1 लाख मेट्रिक टन चीनी की दरामद के लिए एक और टेंडर जारी। 11 अगस्त को खोला जाएगा। बैरिस्टर साहब कहते हैं, शुगर माफिया का ताल्लुक हुक्मरान तबके से है, इसीलिए रोकने वाला कोई नहीं। शरीफ खानदान ने अवाम से अरबों रुपए लूट लिए। बारिशों के नए स्पेल की दस्तक। कल से 7 अगस्त तक बरसात की पेशगोई कर दी गई। इस्लामाबाद, पंजाब, केपी, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। 6 अगस्त को बलूचिस्तान और सिंध में बादल बरसे की पेशगोई कर दी गई। नदी नालों में तूफानी का खदशा। लाहौर में मूसलाधार बारिश। एयरपोर्ट और पानी वाला तालाब के इलाकों में 89 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। रावल डैम फिर भर गया। स्पिलवेज कल सुबह 6 बजे खोल दिए जाएंगे। बारिश और सैलाब से हलाकतों की तादाद 300 हो गई है। 715 जख्मी। दरियाए सिंध में तौसा के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। कई बस्तियां ज़ेरे आब। राशन खत्म और पीने का साफ पानी मुयस्सर नहीं। जैकबाबाद शहर से गुजरने वाली जमाली वाह नहर में 20 फीट चौड़ा शगाफ। पानी शहरी आबादी में दाखिल। कई मकानात ज़ेरे आब आ गए। हाफिजाबाद में बारिशों से जहां फसलें मुतासिर हुई, वहीं जानवरों के लिए लगाए गए चारे को भी नुकसान पहुंचा। मुल्क में नाम निहाद गैरत के नाम पर 3 अफराद कत्ल। राजनपुर में मियाँ बीवी की जान ले ली गई। पुलिस के मुताबिक जोड़े ने चंद माह कबल पसंद की शादी की थी। हासिलपुर में नौजवान खातून कत्ल। बुरसा की मौत को खुदकुशी करार देने की कोशिश नाकाम। शौहर, वालिद और भाई गिरफ्तार कर लिए गए। मस्तूम का जोड़ा तहफ्फुज़ के लिए कोयटा प्रेस क्लब पहुंच गया। कहा, पसंद की शादी पर कत्ल की धमकियां मिल रही हैं। कसूर में लड़की ने घरेलू नाचाकी पर नहर में छलांग लगा दी। 22 साला ईशा को बचाने के लिए नौजवान गंडा सिंह नहर में कूद पड़ा। लड़की की लाश निकाल ली गई। लड़के की तलाश जारी।
جھنگ میں تیزاب گردی، ملزمان نے گھر میں گھس کر لڑکی پر تیزاب پھینک دیا، فرسٹ ایئر کی طالبہ کا چہرہ شدید متاثر، اسپتال منتقل، وزیر اعلیٰ پنجاب کا نوٹس، آر پی او فیصل آباد سے واقعے پر رپورٹ طلب کر لی۔ کراچی کے لیے وفاق نے ایم کیو ایم ارکان کو 40 ارب روپے دے دیے ہیں، 20 ارب روپے ٹرانسفر بھی ہو چکے ہیں۔ گورنر سندھ کا دعویٰ، کامران خان ٹسوری کہتے ہیں کہ پہلے ایم کیو ایم والوں کو بھائی اب صاحب کہہ کر بلایا جاتا ہے، جب دوبارہ بھائی بنیں گے تو حالات بہتر ہو جائیں گے۔ K4 سے 26 کروڑ گیلن پانی چاہیے تو ایم کیو ایم کا میئر لانا ہوگا۔ برساتی مینڈک آئیں گے اور جائیں گے، پیپلز پارٹی عوام کے ساتھ رہے گی، میئر مرتضی وہاب کہتے ہیں ماضی میں لوگ وعدے کر کے پورے نہیں کرتے تھے، لوگوں نے تبدیلی کا نعرہ لگایا تھا لیکن تبدیلی نہیں آئی۔ بیٹنگ بے جان، فاسٹ بولرز ناکام، دوسرا T20 شاہینوں کے ہاتھ سے نکل گیا، ویسٹ انڈیز نے پاکستان کو دلچسپ مقابلے میں 2 وکٹوں سے مات دی تھی، میزبان ٹیم نے 134 رنز کا ہدف آخری گیند پر حاصل کر لیا، سیریز 1-1 سے برابر، فیصلہ کن مارکا کل لڑا جائے گا۔ قومی کھلاڑیوں کی آئندہ ورلڈ چیمپئن شپ آف لیجنڈز میں شرکت پر پابندی عائد، پی سی بی بورڈ آف گورنرز کے مطابق ایسے ایونٹ میں شرکت کی اجازت نہیں دے سکتے جو سیاسی تنگ نظری سے داغدار ہو۔ غزہ میں اسرائیلی دہشت گردی تھم نہ سکی، مزید 69 مظلوم فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا، امداد کے منتظر 37 افراد بھی شامل، 17 سالہ نوجوان غذائی قلت سے دم توڑ گیا، محکمہ صحت کے مطابق فاقہ کشی سے دم توڑنے والوں کی تعداد 175 تک جا پہنچی، 93 بچے بھی شامل، مجموعی شہداء کی تعداد 60,430 ہو گئی ہے۔ اسرائیلی وزیر بین گوئر کی جانب سے مسجد اقصی کی بے حرمتی پر اردن اور فلسطین کی شدید مذمت۔ اسرائیلی مظالم پر دنیا بھر میں مظاہرے، سڈنی میں ہزاروں شہری سڑکوں پر نکل آئے، سڈنی ہاربر تک ریلی نکالی، فوری جنگ بندی کا مطالبہ، پیرس میں بھی شہریوں نے فلسطین کے پرچم اٹھا کر مظلوموں کے حق میں ریلی نکالی، لندن اور مانچسٹر میں بھی اسرائیلی مظالم کے خلاف احتجاج، تل ابیب میں اسرائیلی یرغمالیوں کے اہل خانہ حکومت سے ناراض، یرغمالیوں کی تصاویر کے ساتھ مظاہرہ کیا۔ مقبوضہ کشمیر میں قابض بھارتی فوج کی ریاستی دہشت گردی جاری، کلگام میں 5 نہتے کشمیر نوجوان شہید، ایک ہفتے میں شہید کشمیریوں کی تعداد 10 ہو گئی ہے، کل جماعتی حریت کانفرنس کی 5 اگست کو ہڑتال کی کال۔ بھارت کی مختلف ریاستوں میں موسلا دھار بارشوں کے باعث سیلاب، بہار، اتر پردیش اور ہماچل پردیش میں سڑکیں تالاب بن گئی، سبزی منڈیوں میں پانی جمع، لینڈ سلائیڈنگ کے باعث کئی راستے بند۔ آسٹریلوی ریاست نیو ساؤتھ ویلز میں برف باری سے موسم حسین ہو گیا، سیاحوں کی موج مستیاں، ایک دوسرے پر برف کے گولے پھینکے، اگلو بھی بنایا۔ روس میں 4 روز کے دوران دوسری بار زمین لرز اٹھی، کوریل جزائر میں 7 شدت کے زلزلے نے ہلچل مچا دی، کاماچٹکا میں زلزلے کے باعث 600 سال سے خاموش آتش فشاں پھٹ پڑا۔ ایک ایسا شو جہاں فلٹر کی چھٹی اور ٹیلنٹ کی انٹری ہوگی دھماکے سے، کیمرہ آن کریں اور فیم کی دنیا میں انٹری ماریں، انفلٹرڈ وذ فہیم خان۔ نہیں ہے گھبرانا مگر کچھ تو ہے بنانا۔ اور ناظرین کا ختم ہوا انتظار، آج انٹرٹینمنٹ جلد آ رہا ہے، ہنسی، طنز و مزاح، جذبات اور حقیقت سے بھرپور ڈراموں کی بہار، سٹ کام، کوکنگ شوز اور بہت کچھ، تو جڑے رہیے صرف آج انٹرٹینمنٹ کے ساتھ۔